Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. So video kali ini kita sambung tutorial kita ya, topik 3D coordinate system. Kita dah bagi 6 soalan sebelum ni, kita pergi kepada soalan yang ketujuh. Okey, soalan ketujuh ini kita lihat sebentar. Okey, ini adalah soalan dia. Yang ni ya. Seperti mana yang kamu nampak kat sini. Find equation of two spheres. Okay, ada two spheres kat sini that are centered at the origin and are tangent to the sphere of radius 1 centered at 3 minus 2, 4. Okay, so pertama sekali cuba kita analysekan this question. So, kamu faham tak apa yang dia nak sebenarnya? Kita cuma nampak sini ada two spheres. Lepas tu ada satu lagi spheres kat sini. Nampak tak? Kan? Jadi the situation is kita ada three spheres. Sebenarnya kita ada three spheres. Cuma soalan tu dia nakkan dua sphere yang centered at the origin. Lepas tu ada satu lagi sphere yang radius dia 1 dan centered at 3 minus 2, 4. So macam tu. Jadi bila kita sebut sphere kat macam ni kan. Jadi kita ada dua sphere tau. Okey, yang tu kita cerita kemudian. Now, the equation of the sphere adalah ini. Ini yang standard punya. Ya, x squared plus y squared plus z squared equal to r squared. Ini adalah equation of the sphere. Dan dia pun dah bagi tahu kan, dia dah bagi tahu these spheres ini dia centered at the origin. So maksud dia kosong lah kan. So x tolak kosong kuasa 2, y tolak kosong kuasa 2, z tolak kosong kuasa 2 sama dengan r kuasa 2. So ini standard lah ni. Cuma sekarang ni kita nak dapatkan r. R ni tidak diberi. So kalau kita dapat R, maka settle semua. Baik. Jadi kita ada dua point kat sini. Kita ada 3, negatif 2, 4, as well as kita ada 0, 0, 0 comes from the origin. Jadi kalaulah kita lihat my solution here, ini the R is calculated as follows. The distance between 0, 0, 0 and 3 minus 2, 4. Lepas tu ada plus minus 1. Ini apa cerita ni? Jadi, right. The main thing is, apabila kita dapat soalan macam ni kan, kita kena try to understand the situation. Itu yang paling penting. Now, I show you what is actually happen. Ini sebenarnya kita ada 3 sphere. Okey, nampak tak sphere ni yang warna biru ni? Ya, yang warna biru ni kan ada 2 kan? Dan dia memang suruh kita mencari two sphere at the origin, centered at the origin. So these are the two sphere centered at the origin. 1 dan 2. And we have the third sphere yang terletak pada 3, negatif 2, 4. So, kalau kita kira kan, 3, tengok ya. 3, lebih kurang lah ya. 3, belah sini, 3. Negatif 2 ke kiri. Lepas tu 4 ke atas. So, ini adalah dia punya center bagi sphere yang warna merah. The red sphere here. So, macam ni. Nampak tak dia attach ini? Dia attach dekat sini. Dia attach kat sini. Itulah tangent dia. Nampak tak soalan? If we analyze the question carefully, dia akan sebut macam ni tau. Nampak tak? Find equation of two sphere, yang warna biru tadi tu, the blue sphere. These two sphere is the blue sphere yang tadi tu. Lepas tu bla 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 and tangent to the sphere. Tangent.
So ingat lagi kan, tangent dia akan attach pada one point kan. So kalau lihat rajah ini, tangent dia kat mana? Yang inilah tangent, nampak tak? Dia attach kat sini, dia attach kat sini. Jadi rajah dia lebih kurang macam ni lah. Ya, kita ada, we have two sphere, the big sphere, the small sphere. Lepas tu we have another sphere dekat sini. Jadi sphere yang merah ni, dia dah bagi tahu radius dia 1. Kan? Radius dia 1. Okay. So now yang kita perlu dapatkan adalah what is the radius for the small blue sphere and what is the radius for the bigger blue sphere. So macam ni. So jadi apa yang boleh kita buat adalah, we know this coordinate which is 0, 0, 0, and then we know this coordinate which is 3 minus 2, 4. Then we can calculate the distance. So the distance adalah square root of 29. Itu adalah distance dia. Yeah, the distance from origin to here is square root of 29. So macam mana kita nak dapatkan radius untuk the small sphere ni? For the small sphere, the radius adalah square root of 29 minus the radius here, minus 1. Okay. So jadi radius untuk sphere yang biru kecil ni adalah square root 29, tolaklah yang baki ni, minus 1. That is the radius for the small blue sphere. Okay. For the big one, for the big blue sphere kat sini, the radius dia adalah apa? Is from here to here and plus 1. Alright? So the radius for the bigger sphere is square root of 29 up to here plus 1. While the small sphere adalah radius of the square root of 29 minus 1. So sebab itulah, that is why dalam pengiran saya we have this. You see here, kita ada R adalah distance between 0, 0, 0 and 3 minus 2, 4 plus minus 1. And finally kita dapat the radius is square root of 29 plus minus 1. So once kita dapat this R, then kita substitute over here. You see? So x squared plus y squared plus z squared equal to this thing. This is R squared. So you simplify these things, this part, kita akan dapat yang warna merah ni. Okay? So ini adalah equation for the spheres, the small blue spheres and the big blue spheres. Okay? Nampak So please try to analyze this question carefully, see what happened, and then try to understand. So actually we have 3 spheres over here, 2 spheres at the origin and 1 sphere at 3 minus 2, 4. Okay, itu soalan nombor 7. Soalan nombor 8 is a bit easy. In each part, find an equation of the sphere with center 2 minus 1, 3 and satisfying the given condition. 1. Tangent to xy plane. B. Tangent to xz plane. C. Tangent to yz plane. Okay, so these are the answers.
So see carefully, kita dah diberi center dia apa? Center dia adalah 2, negatif 1, negatif 3 kan. So masukkan ini ke dalam persamaan sphere tersebut. Ini mudah. Lepas tu bila disebut tangent to the xy plane, so please be careful. So xy is dah jadi kosong. Ya, xy dah jadi kosong. So this part 2 kosong minus 1 is 0. Yang ada cuma negatif 3 sahaja. So z sahaja yang ada. So itu adalah untuk A. Untuk B pula, xz plane. So yang ada hanya apa? Yang ada hanya y sahaja. Ya, yang ada hanya y sahaja. So therefore kita akan take this out. Minus 1. The rest is 0. Ini kosong. Yang ada cuma ada minus 1. So sebab itu kita ada 1 kat sini. Minus 1 squared lah. Yang ini pun sama juga ya. Kita dapat 9 ni is from minus 3. Minus 3 squared. Lepas tu and C sama juga. C tu tangent to the YZ plane. Nampak tak? Ini ada YZ kan? So maknanya YZ tu kosong. Ya. So Y tak ada. YZ plane. So maknanya negatif 1 tak ada. Negatif 3 tak ada. Yang ada cuma X saja. Sebab itu kita dapat 4. Ya. 2 kuasa 2 dapat 4. Okay. So ini adalah soalan nombor 8. Now we go to question number 9. Okay. So yang ni pun agak mudah juga. So find an equation of a sphere. Again, kita bertembung dengan sphere lagi. So bolehlah ingat kan rumus sphere tu apa sekarang ni. That is inscribed in a cube. Okay, kita ada cube ya. Kita cube, sphere tu di dalam cube. Itu soalan dia. Find an equation of a sphere that is inscribed in the cube that is centered at the point -2, 1, 3 that has side of length that are parallel to the coordinate plane. So senang cerita lah. So jadi cube tu dia punya endpoint dia punya length dia adalah 1 length dia. Okay, contoh kod ini cube, kod ini cube, ini just imagine yang soalan ni adalah cube. So length dia mana tau? 1 ni pada mula ni sampai ujung ni. Tu 1. Di dalam cube ni, dalam tu ada sphere. So jadi nak dapatkan radius dia ada separuh daripada length tu lah. The side of length, the side we have length 1. Length tu maksud dia cube tu lah kan. So maksud dia diameter lah. So diameter of the sphere is 1. So sebab itulah we have the radius is only 1/2. So half of the length. Semacam ni ini baru radius lah. Dan apabila kita dah dapat radius, maka kita boleh masukkan all the information to the sphere equation. So therefore we have these answers. Right? Kita ada x plus 2 squared plus y minus 1 squared plus z minus 3 squared, and finally we have 1/4. 1/4 ni radius kuasa 2 So radius kuasa 2 we have 1/4. So again kita bertembung dengan apa kau? Kita bertembung dengan we need to understand the question. So maksud dia dalam hal ini dalam cube tersebut ada sphere. Okay, setelah nombor 9, kita pergi kepada nombor 10. Dia kata describe the surface whose equation is as follows. So dia bagi the surface equation in general form. So kita ada x squared plus y squared plus z squared plus 10x plus 4y plus 2z minus 19 equal to 0 in general form. So what we need to do is kita perlu buat the completing the square. So kena buat macam tu. So kita kena apply completing the square method. Please remember how to use it.
Ya. So kita kena kumpulkan lah family X in one part, the family Y in one part, family Z in one part. So kita susun semula, and then as you can see here, ini cara kita nak gunakan the computing the square method, and finally kita obtain these things. Yeah, obtain this thing equal to 49. So ini bermaksud now we describe the sphere. Ini bermaksud it is a sphere with the center here. The center is -5, -2, -1. Ya, kita dapat dari sinilah, from here. -5, -2, and -1. And the radius is 7. Kita obtain from here. Okay. So contoh ini agak berbeza sikit dengan contoh sebelum ini, di mana kita perlu menggunakan computing the square method. Sebab we are given a general form of surface equation. Ini we can't see anything. Kita tak nampak apa-apa kat sini. Kita tak boleh nak justifikan, alamak, what is the center, what is the radius. We can't see anything now at the moment lah. Tapi once kita apply this computing the square method, then kita akan nampak. Kita akan nampak. So these are the answers. Sphere center at this point and the radius of 7. Okay, ini nombor 10, nombor 11. Ini agak senang. Tengok ni ya. So I just show you. The question is, sketch the portion of the surface that lies in the first octane. Nak sketch saja. So bila nak sketch saja, jadi apa yang kita perhatikan sekarang ni adalah nombor 1, the first one is y equal to x, second one is y equal to z, the third one is x equal to z. Now I need to remind you that apabila kita lihat macam ni kan, contohnya the first question, y equal to z, perasan tak, do you realize that y, we have x, z tak ada kan? Bila z tak ada, nampak tak the plane akan berada pada sisi z? Nampak tak? Ya? Sebab we are asked to sketch the portion of the surface. Surface now is 3D, so it is a plane. Dia adalah plane. So now y equal to x, we have y, we have x, tapi tak ada z. Bila itu bila kita dapat bentuk yang macam ni, maka the plane adalah dia akan berada pada satah z. Sama juga nombor 2 ni, nampak tak? Kita ada y, kita ada z kan? X tak ada tak? Kan? X tak ada, maka cuba lihat, satah ini akan berada pada paksi x. Sama juga nombor 3, similar cases. Nombor 1, nombor 2, and nombor 3. See, we have x, we have z without y. So the plane akan berada pada paksi y. Alright? So ini kena alert lah. So somehow kalau kita diminta supaya sketch ke misalnya, so we know what to do. So these are the answers for question number 11. So kena ingat ya. So kita belajar sikit-sikit. We try to analyze the situation and kita akan faham. Okay, kita pergi kepada soalan nombor 12 pula. Soalan nombor 12. Again, similar cases dengan soalan nombor 11, tetapi slightly different. So, the question number 12, dia minta kita buat apa? Sketch the graph of the equation in 3 space. In 3 space. So now, cuba tengok. Dia suruh kita sketch x equal to 1, and then b, y equal to 1, and c, z equal to 1. So, cuba tengok ya. So now kita akan buat we are trying to sketch the plane. So bila x sama dengan 1, when x equal to 1, so the plane is on the x axis. So dia
menghadap kita lah, ke depan dan juga ke belakang. Oleh sebab dia X tu sama dengan 1, maksudnya dia positif 1 kan, so of course dia berada dekat depan kita lah. Tapi kalau X equal to minus 1, dia akan berada dekat belakang belah sana. Tetapi dia akan menghadap kita pada posisi X punya paksi, X punya axis lah. Sama juga untuk Y ni, nampak tak? Y ni, Y equal to 1, so pergerakan plane tu adalah kiri kanan tau. Kiri kanan. Yang ini, kalau X ni dia ke depan ke belakang. Tapi kalau Y ni kiri kanan. Z ini pula dia akan atas bawah. Tengok pada nilai. See the value. So for instance, kalau Y sama dengan 1, dia akan bergerak ke kanan lah. Ke kanan sebanyak 1 unit. So sebab itu kita dapat ni. The plane ni. Tapi kalau katakan Y equal to minus 2, for example, Y equal to minus 2, it means that plane ini akan berada kat sebelah kiri belah sini. Tapi masih lagi berada pada paksi Y. So macam tu. Sini Z sama dengan 1, sebab itu kita dapat maksud dia satah ni kan, satah ni naikkan 1 unit. So lift 1 unit ke atas. So sebab itu kita dapat akaran yang macam ni. Okey, nampak So cuba hubungkan dengan soalan nombor 11 tadi tu dan juga nombor 12, akan ada sedikit similarities yang boleh membuatkan kita faham. Okey, ni nombor 12 Nombor 13. Okey, sama juga, similar fashion. Nampak tak? Sketch the graph of the equation in 3 space. Sketch the graph of the equation in 3 space. Cuba lihat. Kalau kita ada AB kan, AB kat sini. So kalau kita lihat A kat sini, dia kalau dalam 2D space, ini adalah apa? Ini adalah bulatan kan. This is a circle in 2D. Tapi in 3D, it is a cylinder. Dia adalah cylinder. Cuba kita lihat cylinder ni, what is the dia punya characteristic of the cylinder. So kita ada X, kita ada Y, tapi tak ada Z kan. So oleh sebab tak ada Z kat sini, maka silinder tu akan berada pada paksi Z. Nampak tak? So in comparison dengan B, you see here, we have X, we have Z, tapi Y tak ada, without Y. Maka the cylinder akan berada pada paksi Y. Dia mesti silinder. Dia mesti silinder. Dalam contohnya macam ni lah. Dia mesti silinder. Cuma kita tak tahu silinder tu dekat mana. Pada paksi X ke, pada paksi Y ke, pada paksi Z. So this is how we kita dapatkan. Kita kenal pasti the kedudukan dia. Ini contohnya kan, ini pada paksi Z, ini pada paksi Y lah. Dan kebetulan fortunately kita ada dia punya center dia kan kosong-kosong kan. Sebelah sini kan X squared saja, dia tak ada plus minus some values kat situ, jadi senang sikit. So kita dah tahu dah, dia mesti berpaksikan pada origin, kosong-kosong. Yang ni pun samalah. Okay, so kita belajar kat sini dari sini. Ini nombor 13, and finally nombor 14 untuk video kali ini. Ini beberapa contoh yang mudah how we identify the cylinder equation lah. So kita lihat, ini rajah dia, and we notice that it is a cylinder. Nampak tak? It is a cylinder. Dan perasan tak, cylinder ni berada pada paksi Y. Okay, bila berada pada paksi Y, of course this part Y dah tak ada. Nampak tak? Yang tinggal hanya X dengan Z. Okay. Alright. So kita ada X minus A, Z minus A sama dengan A. So macam tu. Okay, yang ni pun sama juga. Similar fashion. Nampak tak? This is cylinder. Dia berada pada paksi mana? Z kan? Nampak tak Z? Tak ada kat sini. Yang ada cuma X dengan Y. Yang nilai ni kamu masukkan lah. Z is 0 kan kat sini kan. Jadi kita dah belajar sikit pasal benda ni pada contoh sebelum ni. Jadi kita jadi mudah. And finally,
yang part ini, this also a cylinder, dan dia berada pada paksi X, on X axis. So therefore kita tak ada sebarang X dekat sini. So okay, so kita dah belajar dalam beberapa contoh kat sini. Saya akan berhenti video ini untuk kali ini. Kita akan sambung pada video yang akan datang pada subtopik yang lain.